Well, ang kanang kuan, ang mga utilization report, ang gawas pod ang mga accomplishment report, may gawas po ang mga disbursement voucher nga ang nakapirma si Vice President Sara Duterte. What it means is that si Vice President Sara Duterte was the one really calling the shot, di ba? So, makita nato dito sa disbursement voucher, apil na ang physical and financial plan, siya gud ang nag-aproba. Ang tanan nga context dito, makita nimo dito sa financial and physical plan para sa mga individual nga mga kuan, mga programa, iyan ang gi-approve. It means to say nga mo ni ang basis para makagawas o mag-release o kanang kuan funding for the first quarter, second quarter, o third quarter of 2023 for the confidential funds of the Vice President, Office of the Vice President. Wala pa nato wala pa nato pagsugod og kuan discussion anang first quarter, second quarter, o third quarter, last quarter, third quarter sa Department of Education kay si Mr. Wamil, dili naman siya ang state auditor sa ICFAO kay kuan murag na transfer siya sa lain nga division. So ang na-establish nato dito kay from the approval of the fiscal and financial plan down to the disbursement voucher, accomplishment report and liquidation report, si VP Sara pod ang nag-aproba. So whatever are the discrepancies in the records, as a matter of COA assessing this liquidation, auditing this liquidation reports and accomplishment reports, to a point where si Mr. Wamil naobserbahan niya ang mga discrepancies nga naay mga uban dito nga dili pwede unta, violative dito sa joint circular nga kung purchase of information to siya or reward, dili unta ka mag-reward og mga tambal og mga lain-lain nga butang kay wala man dito sa ilang enumerated criteria or requirements aron magamit nimo ang confidential funds insofar as purchase of information in reward is concerned. Mao na ang basihan kung ngano naggawas sila og audit observation memorandum up to the point na nag-release sila og notice of suspension. So before the notice of suspension, nasa 15 days araw ng Vice President, Office of the Vice President, makahatag sila og mga dokumento na kinahanglan aron maliquidate ng maayo ang ilang paggasto sa confidential funds. So after 15 days, wala po sila nakahatag og mga necessary documents aron ang COA makaingon nga it was implemented and utilized according to joint circular. So moto ang atong na-establish ni Mr. Wamil as the state auditor, the one that was auditing the confidential funds for the first, second, and third quarter of 2023, having been observed that all these documents have signed by one and only person, ang Vice President Sara Duterte.